Yan, o yan, nakita mo na kabuuan ha, o. Yan, mayroon pa rin pantalon, o. Ano mo ha. O yan, spanning wheel yan. Yan, o. Yan, o. O. Yan, tandaan yan sa gabi. Maliwanag dito sa gabi. Yan, o. Yan, kabuuan. Ito yung lugar namin, bayan ng Rahima. Ayan o, multong lalaki o. Estudyante yan. Gaya nung kanina, yun yung kanina nangungulekta ng basura. Yun, may naikot-ikot na yun. Yan. Ito yung kanilang supervisor. Yan. Ito, yan. O. Yan. O yan ha, kahit paano ha. Alright. Yan o, Ebon. O. Mamaya dun tayo sa yarda pag nakarating na ron. Okay? Sige.